जय हिंद। देखो आम कौन देखा जे ना परिवहन एटा आम कौन जे क्लास 10 रो जियोग्राफी आम कौन जे परिवहन चैप्टर आम कौन जे ऑलरेडी क्लास गुडी को कराई जाईची एवं आमे ऑलरेडी कौन जे ना हमर परिवहन को आमे तीन भाग विभक्त करछंती। गोटेला स्थल परिवहन, जल परिवहन, आकाश परिवहन। स्थल परिवहन रो तीन भाग को विभक्त कराईची। गोटेला सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। ए विषय ऑलरेडी कौन कराई जाईची ना क्लास करी हमर प्ले लिस्ट भी मधुर गोटे बनाई जाईची। आपण जदि प्ले लिस्ट को जिबे बेले आपण देखि परिबे जे कोन जे जल हमर कोन जे परिवहन बेली हमर क्लास 10 जियोग्राफी बेली गोटे प्ले लिस्ट अछि सेठी सब जगह क्लास करी रखा है। आपण चाहे कोन करि परिबे नै गुड के आपण ऑलरेडी कर दे जे आपण देखि परिबे। अब पाइप परिवहन आमे करना आंती सेटा हम कोन छोटियाडा आटे एटा आमे कोन जे परवर्ती समय करिबा। किंतु आज आमे जे मुख्य भूमिका काउ देबा ना मुख्य भूमिका द्वारा आमे काउ जे ना हमर जल परिवहन को आमे देबा। जे जल परिवहन कहले कोन बुझ देखंतु जल परिवहन माने कौन ना गोटे देश अन्य देश सहित वाणिज्य कारोबार करिया पे समुद्र पथर कौन नहीं थाए ना साहाय्य नहीं थाए। माने जल परिवहन सबटा सस्ता परिवहन अटे। जल परिवहन केते अर्गत कराइछि ना दी भागे गोटेला अंतः जल परिवहन आ गोटेला अंतर्जातीय जल परिवहन। आमे एटा मोड जान देले जे सबठा आपन जदि पचारिबो सबठा सस्ता परिवहन कोडा अटे ना जल परिवहन बेली कहिबे। कोन से प्रकार अधिक टंका खर्च होई न थाए। तेणुकरी प्रत्येक देश गोटे देश अन्य देश को जतबे कोन सामग्री रप्तानी आमदानी करि थाए सेतेबेले हमर कोन हिते ना जल परिवहन रे ही साहाय्य नै थाए। एवं जल परिवहन दी भाग विभक्त कराइछि। गोटेला अंतः परिवहन और अंतर्जातीय परिवहन। माने कोन अंतः परिवहन माने कोन जे निज देशर क्षेत्रफल मध्य रे जदि आपण जदि परिवहन कार्य करछंती तबे सेटा हम कोन देबा अंतः परिवहन। आ निज देशर बाहर अन्य देश सहित वाणिज्य कारोबार करबा को हम कोन देबा अंतर्जातीय जल परिवहन बोली कहबा। जेपरि भाबरे आमे हम निज देशर सीमा मध्य आमे किबले भाबरे परिवहन कार्य करि परिबा। जेपरि भाबरे इहेला हमर कोन जे भारत रो हमर कोन हैला ना मानचित्र अटे बुझानी। हम देश रे देखो एकानी हमर अरब सागर अछि, एकानी बंगोपसागर, एकानी भारत महासागर अछि। 24 नॉटिकल माइल पर्यंत हम देश रो कोन निजस्व क्षेत्र अटे। एवं आम देश में बड़ बड़ नदी गुड़ी कौन अच्छी ना प्रभावित होची। नदी होगा तापर नदी को संजोग करने आम केनाल भी मतलब व्यवस्था कर देश भितर जो ह्रद जाग जो अच्छी से ह्रद विषय हो नदी हो कि देश कौन जे सामुद्रिक सीमा मध्य हो जिते आम कौन करते ना गोटे स्थान अन्य स्थान को जावास करते पानी आम कौन कहले अंतः परिवहन बेली कहले। बुझीपारे आपण माने जो देशर जदि क्षेत्रफल मध्य जदि आपण जदि जल रे जदि यात्रा करछंती तेबे आपण सेटा कोन देबे ना अंतः परिवहन बेली कहले। हेले अंतः परिवहन कार्य जो हिताए जो पानी जहाज जा कोडी जाई रहउछती ना बंदर रे रहउछती कोन रहउछती ना बंदर रे जाई रहउछती। माने बंदर गोटे बंदर अन्य बंदर भी आमे कोन करछती जलपथ माध्यम रे आमे जिबास करछती। जेपरे हमर बस स्टैंड अछि, रेलवे स्टेशन अछि, एयरपोर्ट अछि, सेपरे हमर पानी जहाज रे आपे बंदर अछि। एपरे भारत रे कोन जे मुख्यतः 12टी बड़ बड़ बंदर देखिया पे मिलिरी जोडी के हमर अंतः परिवहन भी मध्य कार्य संपादन होइते अंतर्जातीय कार्य संपादन ही मध्य होइते। से 12टा बड़ बड़ बंदर को म आपन राज्यर ना एवं तार लोकेशन ना म देखे देबी। आपण कोन करिवे ना सुनी सुनी एरे को आपण निज खाता रे एपरि मानचित्र करी लिखि देबी। काहे ना एथिरो हमर कोन पचाछि ना गोटे हमर एक मार्क को सुनिश्चित पचाछि बुझला ना एई बंदरटा को राज्य रे अछि एपरि हमर पचा दोछि। एडी 12टा दोछि म किछ अधिक भी मध्य आपण को कहि दोछि। जेपरि आपण देखिया जे यदि आमे देखिया कोन जे गुजरात रे एठी हमर कोन अछि ना एठी एरा जब त्रिकोण देखो ना एठी हमर कांडला बंदरगाह अछि। कांडला बंदरगाह कोडी अछि ना गुजरात रे अछि। कांडला बंदरगाह गुजरात हेतु रखि पहले आपण सुनी सुनी लिखंतु कांडला गुजरात। तापर एठी हमर काठियावाड़ा बंदर ही मतलब अछि कोन अछि काठियावाड़ा बंदर भी मतलब कोडी अछि ना हमर गुजरात रे अछि। आउ हमर अछि लोथाल भी मतलब कोडी अछि गुजरात अछि। लोथाल भारतर सबठारु पुरातन बंदरगाह कोडाटे लोथाल अटे हेतु रहला आपण को। तापर तळो प्लास रेडी हमर कोन अछि ना मुंबई बंदर कोन अछि मुंबई बंदर कोडी अछि ना महाराष्ट्र अछि। महाराष्ट्र रे मुंबई बंदर अछि। एवं मुंबई बंदर रे कोन हिते भारतर अधिकांश कारोबार से घरे कारोबार हो कि अंतर्जातीय कारोबार हो सब जगह अधिक परिमाण रे हमर कोडी हिते ना कारोबार कोडी हिते ना मुंबई बंदर रे ही हमर कारोबार होइथाय। तेणु करी मुंबई बंदर को ही हमें कोन बुझती भारतर प्रवेश द्वार लिखुती। भारतर प्रवेश द्वार
କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦରକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଅଛି ଆମର ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? 1 ମାର୍କ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଉଛି କହୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ବନ୍ଦର କ'ଣ ଅଟେ ଭାରତର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଗେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଗେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ इंडिया गेट कोडी अछि ना से हमर अछि दिल्ली रे अछि कोडी अछि न्यू दिल्ली रे अछि किंतु इंडिया गेट कोडी अछि ना गेट ऑफ इंडिया कोडी अछि ना मुंबई रे अछि कंफ्यूज पडिबेनी। भारत रो प्रवेश द्वार का को जाय छै ना हमर गेट ऑफ इंडिया को करे गेट ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कोडी अछि दिल्ली रे अछि बुझवाले। तापर हम प्लस हेले हमर डी गोवा रे अछि कोन जे मार्मागांव। गोवा रे गोटे बंदर ना हला कोन मार्मागांव बंदर। तापर प्लस हमें कर्नाटक को प्लस बेले कर्नाटक तळको हम प्लस बेले हमर कोन अछि कर्नाटक रे ना मैंगलोर बंदर। बेंगलोर नै बेंगलोर राजधानी एटे कर्नाटक किंतु मैंगलोर मैंगलोर ता हमर कोन अछि हमर कर्नाटक रे हमर मैंगलोर अछि। तापर हम तळको प्लस बेले कोच्चि बंदर केरल कोच्चि बंदर केरल। तुतिकोरिन बंदर ये हमर कोन अछि ना तमिलनाडु केरल तमिलनाडु बॉर्डर रे हमर देखिया पे मिलछि तुतिकोरिन। आपण जे तमिलनाडु अछि तमिलनाडु मारिबे केरल अछि केरल मारिबे। चेन्नई बंदर चेन्नई बंदर कोडी जीवो ना तमिलनाडु। एन्नर भी मतलब कोडी छी तमिलनाडु एन्नर तमिलनाडु चेन्नई तमिलनाडु। तापर हम ऊपर प्लस बेले कोन अछि ना बड्ड बंदर अछि हमर कोन ना विशाखापट्टनम बंदर आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तापर प्लस हमर कोन जे ओडिसा प्लस ओडिसा हमर गोटी ही बड्ड बंदर अछि जोकि हमर वाणिज्य कारोबार होछि सेला पारादीप बंदर पारादीप ओडिसा। तापर प्लस हम कोन कोलकाता बंदर कोलकाता हमर कोडी अछि ना पश्चिम बंग। एतिक बंदर रे हमर कोन होछि ना भारतर वाणिज्य कारोबार गुडी का हमर होइथाय आभ्यंतरीण हो किबा आंत हो एही बंदर बाटे देही कहैते वाणिज्य कारोबार गुडी का होइथाय। जेबरा हम कहबी मुंबई रे यदि कोनोसी सामान जदि हम कोठी आनिबा ना पारादीप आनिबा तबे मुंबई रे हम पारादीप कोन आनिबा ना एही बाटिया देही हम कोन प्लेस पारादीप धरि प्लेस ले बतन देखिलो ए वाणिज्य कारोबार हम कोन हेबा निज देशर क्षेत्रफल मध्ये जदि होउची ताका हम कोन हेले अंतः वाणिज्य जल परिवहन करे। आ जल परिवहन सबठारो सस्ता परिवहन अटे बुझला नै। हमर एरिया हमर कोन छै नदी भी मध्ये अछि नदी प्रवाहित होउची नदी मध्ये मध्ये उत्तर प्रदेश रो गोटे सामान्य बिहार को आसीबो आराम रे गंगा नदी बाटे देरी पळ आसीबो एडो हम कोन कहबा अंतः जल परिवहन बेलेरी एति रे आपण कोन असुविधा अछि कि बंदर मोड हेतु हेला इते बंदर बेचो कोडना कोडा पचो ये तो इंपोर्टेंट अटे जे भारतर प्रवेश द्वार का कहै छै ना मुंबई बंदर को भारतर प्रवेश द्वार बेली कहै छै बुझला नै। तापर हम देखिबा जे अंतर्जातीय जल परिवहन देखिया पूर्व आम गोटे वाट जाना पड़े जे आमदानी कौन एवं रप्तानी कौन एटा हम दी जानि हमके पड़िबो एति आपन किछ असुविधा नै ना। देखो आमदानी एवं रप्तानी देखो आमदानी और लाखन जे रप्तानी भारत रे एपरि भाव रे किछि सामग्री अछि जहा कि कोन हम निज उत्पन्न कर दोजति एवं निजर आवश्यकता हम पूर्ण कर दोजति किंतु एपरि भाव रे किछि आवश्यकता हमर अछि जहा कि हम देश रे उत्पन्न हो नै किंतु विदेशी राष्ट्र रे कोन होछि उत्पन्न होछि हेले सेठु हम किछि सामान क्रय करि राणी पड़े ना पड़िबनी क्रय करि राणी पड़िबो तेणु मेरे बेली जो क्रय करि जे आनु नाथि अन्य देश रु सेरा कि हम कोन बुझली आमदानी अन्य देश कोनोसी सामान जदि हमें कोन करदी कोनोसी सामग्री क्रय करी निज देश को आनिबा निज देश को कोन आनिबा को ही हमें कोन कहले आमदानी। से प्रकार आम देश रे किछि सामग्री विदेशी राष्ट्र मानक रे मतलब कोन कथा है आवश्यकता पूर्ण कथा है माने अन्य देश को हमें सामग्री बिकुचନ୍ତି अन्य देश को सामग्री बिकिबा सामग्री बिक्री करिया हमें कोन कहले रप्तानी बेली कहले बुझला ठीक एटा आपन पनि इंपोर्टेंट अटे बुझला ए धीरे धीरे आपन बुझि पारले तबे एबे मु जोडा आपन कहै पे चाहू छै आपन पूरा पूरी बुझिबो माने
ଆମଦାନୀ 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 ଆଉ ରପ୍ତାନି এটা পরীক্ষার পচার বারম্বার এটাই বুঝলে রপ্তানি এথিকি মধ্যে থিবা ব্যবধানটাকে আমদানি এবং রপ্তানি কিংবা রপ্তানি এবং আমদানি মধ্যে থিবা ব্যবধানକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛିଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ଉଦ୍ବୃତ୍ତି ডাইরেক্ট কোশ্চেন অটে যদি আপনাকে পচারলা বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তি কোন অটে না আমদানি এবং রপ্তানি মধ্যে থিবা ব্যবধানକୁ ହିଁ ଆମେ কোন কହୁଛିটি বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তি বেলিরি কହୁଛिटी ইম্পর্টেন্ট অটে এটা পরীক্ষার বারম্বার পচারছি এরকম ধ্যানর সহ দেখিবে বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তি কোন অটে আমদানি এবং রপ্তানি মধ্যে থিবা কোন ব্যবধানକୁ ହିଁ ଆମେ বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তি বেলিরি কହୁଛिटी আমদানি ଆମେ কোন কହୁଛिटी না সামগ্রী যোড়াকি ଆମେ কিনি রাখুছিটি আমদানি বিকুছিটি রপ্তানি কেউ মাধ্যমে বিকা হଉଛି না বৈদেশিক মুদ্রা মাধ্যমে বিকা হচ্ছে আগু ଆମେ ଦେଖିବା হেলে এই যে আমদানি এবং রপ্তানি যে আমাদের কার্যকাজ সম্পাদন হচ্ছে ভারতর কোন যে আমার চারিটা জলপথ মাধ্যমে বিশ্বর চারিটা এপরি জলপথ আছে যে জলপথ মাধ্যমে ভারত কোন কথায় নিজের সামগ্রী গুড়িক গোটিয়ে দেশরু অন্য দেশকু কোন কথায় বিক্রি করে সে যাকে বর্তমান আমি দেখিবা এই এটা আমার কোন যে ইম্পর্টেন্ট অটে কাহিনা এথির বি মধ্যে আমাকে পরীক্ষারে পচারছে হেলা এটা যদি আমি রফলি রে দেখিবা এটা ভারত মানচিত্র বলি ইয়ে আমরা কোন যে উত্তর আমেরিকা এটি আমরা ইউএসএ কানাডা এ আসর হইছে ইয়ে আমরা কোন যে দক্ষিণ আমেরিকা ইয়ে যে আমরা ইউরোপীয় দেশ মানে এই জায়গা হইছে এটা আমরা যে কোন যে আফ্রিকা হইছে আফ্রিকা মা দেশ হইছে ইয়ে এশিয়া হইছে এবং ইয়ে যে কোন যে অস্ট্রেলিয়া যাকে আমি ওশেনিয়া বি মধ্যে কହୁଛिटी মানে এটা গ্রিনল্যান্ড ইউরোপের এক অংশবিশেষ অটে হেলা হেলে এই ইউরোপ ভারত এটা হচ্ছে আমরা কোন যে ভারত নিজর বিদেশী রাষ্ট্র মানক সহিত কোন বাণিজ্য কারবার করিয়া পই আমরা চারিটা জলপথ ব্যবহার করিতে যেপরি আমরা সিঙ্গাপুর জলপথ আমি জানিবা যে এখানে আমরা কোন আছে যে সিঙ্গাপুর বলে ଗୋଟେ দেশ ଅଛି সিঙ্গাপুর জলপথକୁ সে বাণিজ্য কারবার করথায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব মানে এই রাষ্ট্র মানক সহিত এই রাষ্ট্র মানক সহিত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সহিত করথায় জাপান কানাডা ইউএসএ সহিত কোন কথায় না আমরা এই সিঙ্গাপুর জলপথ দেই কথায় মানে এবারে বলি কোন কথায় জলপথ কথা এটা আমরা আছে জাভা সুমাত্রা এবারে থাইল্যান্ড এসব আমরা দেশ গুড়িক আছে এলে কোন কথায় এপরি ভাবে যাই কোন কথায় চাইনা সহিত মধ্যে এই সহিত কথায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জাপান কানাডা ইউএসএ সহিত কেউ জলসন্ধিକୁ নেই কথায় না সিঙ্গাপুর জলসন্ধিକୁ নেই কথা এপরি ভাবে সে বলি কথা এইটা হচ্ছে আপনার বলে এইটা হচ্ছে আমেরিকা এইটা হচ্ছে কানাডা এইটা কি নেইছি এটা আমরা চিরি দেখাইছি যেটা আপন গ্লোব রে দেখিয়ে বেলে এটা আপন ঠিক ভাবে দেখা দিব তারপর আসলে সুয়েজ ক্যানাল আমরা পড়েছি না এটি আমরা আছে সুয়েজ ক্যানাল বুঝলা নাই ইজিপ্ট রে আমরা আছে আফ্রিকা রে আমরা আছে মানে ভারত কোন কথা সুয়েজ ক্যানাল বাটিয়া দেই কা সহিত বাণিজ্য কারবার কথা না ইউরোপীয় রাষ্ট্র মান সহিত বাণিজ্য কারবার করিতে বুঝলা উত্তম ভাষা অন্তরীপ আছে এটি উত্তম ভাষা অন্তরীপ আফ্রিকার দক্ষিণে আমার হচ্ছে উত্তম ভাষা অন্তরীপ হেলে ভারত উত্তম ভাষা অন্তরীপ সহিত নাই পূর্ব মানে যেতিও রইলে যে পূর্ব পশ্চিমরে আমরা যেতিও রইলে কোন যে পশ্চিমরে যেতিও আমরা আফ্রিকা দেশ রইলে সেମାନଙ୍କ সহিত আমার কোন হই যাଉଛି না দক্ষিণ আমেরিকা সহিত বি মধ্যে বাণিজ্য কারবার করিଥାଏ ଏହି উত্তম ভাষা অন্তরীপ বাট দেখিছি তারপর আসলে আমার মলক্কা আমার কোন আছে এটি বি আগে আমার কোন আছে না মলক্কা বলে আমার দেশ আছে মলক্কা জলসন্ধি বাটিয়া দেইরি অস্ট্রেলিয়া সহিত আউ ইন্ডোনেশিয়া নিউজিল্যান্ড সহিত কোন করিଥାଏ না সে জলপথ বাটিয়া দেইরি বাণিজ্য কারবার করিଥାଏ বুঝিপারলা আপন এথুরা আপন কোন যে বারম্বার কোশ্চেন পচারছে যে ভারত কেতটি জলসন্ধি মাধ্যমে বিদেশী রাষ্ট্র মানক সহিত আমদানি রপ্তানি কার্য কথায় না চারটি সিঙ্গাপুর বাট দেইছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া জাপান এবং কানাডা এবং ইউএসএ সহিত কথায় সুয়েজ ক্যানাল বাটা দেই ইউরোপীয় রাষ্ট্র মানক সহিত কথায় উত্তম ভাষা অন্তরীপ দেই পশ্চিম আফ্রিকীয় দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা সহিত কথায় মলক্কা জলসন্ধি দেই অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড সহিত আমরা বাণিজ্য কারবার কথায় এথুরে মধ্যে আপন কোন পচারিব এক মার্কକୁ ଆପଣଙ୍କୁ পচা দেই পারে আশা করি আপনার যে জলপথ বিষয়ে আপনার বুঝি পাইবে না আমরা আন্তঃ জলপথ কিভাবে আমরা কথা হতি এবং আমরা বহির জলপথ মাধ্যমে আমি কিভাবে কথা সব সস্তা পরিবহন আমরা কোন আটে না আমরা জল পরিবহন আটে আজ পেন্তি কি জয় হিন্দ।